na Canada Japan se me di kan ka kire ne se onhwe ne ho yi ache na America no ne bi obofa ne se eye akomfo na menya masem na America na de ye hu no ebi anya bi ne wo hu but se wo yale ya mpade a se na omo kan de a me yire se kakra fe ne so nti obi ntu ne fu bi mu asofo no mo yisu abula mu nsu oni nyina eye bosom ya akomfo na ne ye mom and do just say opambo abula mu nsu na e bosom nanka wo bi o se yesa nsuo ne ye ho amamra wi nti yesa bi ne ye de ma na se obu a wunyinsan nyinsan ni nyina obu asoso da ye bone obu a ye yesa ye yesa ade ne mu nyina mo boa ne yesa ade nto na mu didi ho se wo kwa asore uchi bosom o mpe bosom asem wo konfo a wo tan no wa de yira mfrensuo modua nipa na wafa no se won tan bosom no ye kromfo ana we nipa bone no won tan bosom a wo frensuo bonudua ade no wafa so bosom bekum wo a secret na no me obi ewi amadi Akan TV, the internet the bell, subscribe for more. Ebusian for Yemobibia Akwaba ha Akan TV. Mosomfo Mwadina Benti Robert, Director 2, the creative director. Minuanum esremu foso ede Mustafa akame ho ena matransia manager Taba Sakumba Chama Sakumba Professor Sakumba eba betwe nkomo na nkomo ni nyina eba fa sunsunsem ho ene oman Ghana munsem ene nti wadwane yen a de obeyanse obehye video no na akọ viral na se unua bi nso a ohia sunsumsem na opeso otu anamo no obobra sunsum so no nsa ebenya bi aka no nso de abobra esanse abrabo no sunsumsem so eteki maximum part wo ho na obi a woni nje ho a sha se obe follow bi na nipa bebre na wodi woni to so no anase wodi ekire no ebi edi adanse ebi so complain abrabo de bi ameka se de ye obi fie ye no ese obi fie enti sa ade na amboa wa men condemn no eya etanya comment bi wo no be twa comment bi no o kan nsem bi asebi hu hia ebi wo so a o pa akwanya wenya nti na o kan nsem hu hia ya tra ni nyina ye de osuma ye no na dwuma metuo no ni carpenter ye ni mason ye me de nse meboa amankofo akira de na aboa nipa enu nti ne jatawsa kuma ntwe nkomo ye ma na kwa ba na mfa nkomo hwe no enhye so na me so be enjoy pa Sakumba enenso ya transe me so be amaba ya transe ache no kre nyoma tise yankopon ya bosom gusu hira atamfo na etinisio na o atamfo se me nipa ina me de menye hu medio me de hu media anu ehun hia so odu ade be hu tamfo no ehun hia sa tamfo na ebre waje ho pa waje ho ba de nto na ebre o de se na mo ba bi nto na oni adwuma na ebre ka be hu media pa na me hu de nti a otam o tamfo ntumi nya baako ndi ntumi hu omu nyina se nipa de o tamfo ntumi nya baako eda obi wale ya na obi tan no da obi nya adwuma na obi tan no da obi nya iska na obi tan no da obi nya asem de obi antan no ba da winya de papa no de o yonku nipa da se ni be dey ebe tan wo obesusu asema cha adwa ma wontafu ma wo kwabena ma wo kwasi ma wo ba ma wo be ma da obeka na tan na ye dey asase because of say obompa se nka menwo enne manya adwuma yo sise de manya walepa wo kan ye na afi bo se na nim na asesa na afi start ye dey town cheka wotamfo nko na nka da bia no sebi nka obebo asesa na watumi akasa se me kan ye nti wotamfo ntumi nya baako obi be wo fie wo namfofum wa se wo fie obenya bi wa wo fie obenya bi wa busua fie obenya bi ba bia wote se wo ha dan yo se mantam obenya bi nti eno de atamfo ndo mu ye bibiri ba watchuma adwese ade bi so o kai the very first year ba say papa ke Japan yare nka minti nkobi yare a o se nka ye eya o maye ade tin ya social media omo bo se bo omo kan na wo de oni si asofo ho na wa yare na mbizam se na yare so ya ade obi yare a ye de o twuma adwese ade so se ye tra kan TV ya na ye kasa eya amanfo ntamfa ye nsem ni bi serious na Canada Japan se me di kan ka kire ne se onhwe ne hu yi ache na America no ne bi obofa ne se eye akomfo na menya masem na America na de ye hu no ebi anya bi no hu but se wo yale ya mpade a se na omo kan de a me yire se kakra fe ne so nti obi ntu ne fu bi mu wa hu se nipa tan no nti moment na
woda ho no nipa no pese ana men sori biem tie ba saa de ane nani ayedai age na ya mebusa me ho se unipa kro na obi be wu aye wode no ayenya bia na woton owu ana owu factory wo fie a wo sesa bi ton ana na ahwe owu so ana owu osuro ana owu watumi manisika bi se owu medie meme fame de bi oyonko be ko no akọ obi ko na aba nti se ne kaneji ko a onso be ko nti wukura afa mfato se Canada Japan kura sabi se na omo kan sa ampade a wayale ampade a na ono wo sika ewo din watumi ayale ampade a na wo na wota no na wo ye ngina sa wayerem nti na wo ha wo so yonko da ne wo da ha nti nipa de moment a be start se wo ko wanim no fanse adwuma yeye me wo obi tumi frem no aye konfo bi compare a kire me ekwami a mefa so a obu okra na opese obeti nsem bi wo ma no se ebi anga me cancer money afa ni pa no but me nye bi shada but obu ote ne yonko konfo ana ne yonko sofo asema e ka ne nkwa ne nka yayi na firi ho but ye mu se won se sunsum adwuma ye no se dua nkwanta kuro yi zongo anko amete yesi mo obi anko ba bia se ne compost obi ama me fia se ka me ntumi ntrase enti obi be firi dua nkwanta akoba bi na obi so firi ba bi kuro na yedai aba me ho anti wo yonko konfo hu se wo ye adwuma ase bi wadwuma ekoso abo amanfo adanse die ba no town maame bi fi abruchire aba be cheme bonte ntoma bi me hu bi da na metwire ni din mefo so se mepe na me ne akan TV ahwefo nyina da na ase wa ya ade papa me one of frem se o wa ba na wo sunyan nti opeda oba be chia me nti me kura na me nyata nti da ku bi awiase ya na o de force ena oba oni ni nua na drive no bente no kura ba ko menye hwe ma ne da saade ne eya na yem nwanwa se omo a yenye hwe mo da no krom tumi firi omo yem boaye bi a beto omo a obeya bibia ma omo no maako na omo kai baba me chia o ye onipa bi wo wa ne nsa kan de ne wie ya na ompembo so beti wudin bi because of say waboa na aseda keka wode be ma hono but odi adwuma no ma so na anye ye pe obeka ntino eya na saade na manfo nche ne so se nipa na omunnim yeda maame wo mfra me fompo da o eno anza wa prane so wa abroche nyo so wa hwe me sa more than 2 years ni enti no wa prane me ato se do be baga na bia no awo so ba be hwem no be chia me no be hu manim no be bia mete eno kure enti no me fa sa akonya so ada na ase na mabɔ na ba so se ba bi onya entoma ni firi no Nyankopɔn ento ne nsa enhyira no kese e ma de obi ye bia na nye dai enkoso na obi bia nso a wa kyema de pen no so no me fa sa akonya eso nso eda wo so ni pakurase se Nyankopɔn hyira wo nso fi se wi ase no efiri ba bi na hwie ba bi ena nipa amoa wa wuntumi aha nipa no kura no maka ni din wo ye wo yiri din wo se efre no mama tena ene oba patina Germany bleme mama tina o Germany bleme bi chia wa nwumre Nyankopɔn hyira wo nti wode bra mi okan na mse bentre yira ba kyem ntoma na mse bentre yire de tina no wo so wo hwehwe wo nti frem se ma me bi so fam number ma ala shina ma no so wo ho a obefun mu ompeso obefre obefun mu na obeda wo so ase abeche wade nti ni me dana ase pa me dana ase de wa hwere wo mu bia me dana ase bentre na me fa kwanya iso me pese me ya ade bi abula mu nsuo na asofo de ton no enye omadwuma emna so se ya konfo no ye kire nipa nimdie na ye kire nipa niema abula mu nsuo no ye bosom ene ye de ye saade no ye sama wa hu se nsuo na da fo man kasa nsuo no ena ye betu enti me srahwefo ne atiefo ne adofo mo pema sem nyina se me pese me de machine tu se nsuo ni bi na me ya amamre ne amane ye obu wa problem no na nya de a ewo se nka wutua sika na nka wo obi o se ye nsuo ne ye ho amamre wi enti ye se bi ne ye de ma na se obu a wunyinsan ni nyina obu asoso da ye bone obu a ye yesa ye saade ne munyina moboa ne ye saade nto na mudidi ho ye wa adwuma ne bi wo wa e bi anana enanse meda na obi ne meda e wo sentempa no ye se nsuo ne bi na ye yeso amamre fast ne ye meli ne ye dai bro ba bia wo bia sa wo Ghana anso ano abeje wo bo abeje abrewa because of say usika ka ho bi nti etu nso no we ne ye twadwan ne nantwia ya amamre e wo so a wo sa nipa no udi e wo mbi nti wo sa nipa bia no eso mfaso bia no e ba ba dai wo bedi bia wo sa de ka tu ye pepole tank ye ne kama say in case bia de bia obi be frɛ sɛ opensuo bia no instant na wo so ye dai wonya nso no bi meguso a me ya wa amamre a me check ba bia metu no
enti mesrati fo na adofo se omomoa me e ka ne nso enso machine beje me 125 million me nko ametumi atu na emom se mimi tu nsuo na meton ama wo se mimi tu nsuo na meton ama wo because me tu nsuo tuto na ntwie ni nwan ye amamra meton ama wo but mra du se akan na body ebe eye adwuma ade eye no tie o asofo no mo yisu abula mu nsuo ni nyina eye bosom ya konfo na ne eye mom Ndube just say opambo obula mu nso na eboso. See osofo bi owisu abula mu nsuo bi eye bosom. Ma me ga se mi kire o. Are din osofo ka kire se antoanya mani tumi. Apa peni tumi. Na onya bibia mfanya akwankire se nsuo. E na ode ya akwankire. Say nde Yesu Kristo so ba wi aso kodware nsuo. Yesu kodware nsuo mu. Yesu di nsuo ya akwankire ba akopɛ. Wanye ni je na anto ho. Se obia mefa so. Eye nipa ba ko. Ana mienu ana miensa. And what this had in the aquantum, but so be too a bullet soon to us, Obia Magibia, a bosom bosom, or try the iron top. Ebia Wakwaja Sika, Bosnia, Sicano, what over a Pasayoka, who discuss to an esotite. There was any man be who I want to be mati. Bemanayo, what you know what doing it, or door, so uncle ye. Yes, I said, Bullet soon be my natural idea, period. And you know, I was a marshal for no more marshal from 3 years, 2 years in ina omu follow Akan TV o video to ma na yapeke akohwe no se nipa ne ye wo menwa problem bi a wo se wonya ntempa na ye pa de bi ma na ebia na oniska ye onipa bebre wo mo Arab countries ne me bo mo se bo be fre na oniska oni de wodi mpo de Saudi Arabia ne Qatar ne wa hwan mo no me bo mo enti mra so se fa usika bechem me metumi atunso ni ne ya ne mom mitu a meton ama wo aha ne mom se be ya ade en be ye nyina Akan TV ahwefo ye japade enti ena mpesa hodo hu hyem usika bia obesen kakra bia benya just one city kura na ye betwere udin ye be ye so amamra ye betwa ye de camera beto so atwa ema adofo ne atiefo nyina mahwe na obi obesen disika bia no ye betwere udin enye se ye amamra ne ye bebo udin wom da bi ene enim ko befa so a ye bebo udin akere nananom ema nananom ehu nye se bia de camera beto so abo udin se wo pene sanso a sebu o peso ubo ni dia ha no nso obu o ne ompeso obi behunu se on tu anamo sei ntu se ni pakro no ye be kata de so ba wo a wo de wo akukudura de so nana bomidin ye bebo udin eye tetete japade nyankopon ne abosom to nsa frem kura de obedi makonya no ebe yusu sa de na woni pakro nso ba ada onana bibe de ebenya so mfaso nti mesre Akan TV ahwefo enyina se obi amfa na wonyim na afe no so be kwa wiye sene afi bia beso ameye all night ema adofo no wa obenya udwan wa obenya waponche wa obenya akrama wa obenya akokko wa obenya usika wa obenya wonsa no sende na twere odin fa information bra ne emfa wonhye abosom ene obo ade nsa ema 2022 emfa wontwa bante hwe ye mpa bobi na ma yahwefo bebreti ho menna na meka so acho ye mpa bobi ka ho ene yahwefo bebreti ho obi na mabrochire bra wo bre no bata Akan TV obi sasa kumba video tom na ma hwe bia mintumi na obi sori a ma chi se data ma menka sam kiro mi koye interview obi wo radio na me ka ade bia fadu abo ho na mi kire nipa se wo kwa asori uchi bosom o mpe bosom asem unwu konfo a wotan no wa de yira mfrensu omodua nipa na wafa no se wontan bosom no ye kromfo ana we nipa bone no wontan bosom a ufrensu obonudua ade no wafa so bosom bekum ho ye secret na no me a obi ewi ama ade no afeti mpanifo se duane ye ni yemfia se nka nche metan camera yi wodo camera yi enti se me ne unya asem na camera da bia me kaseti ano da bia nso hohoan na me ne unya asem na me ka kire camera se o meku a wabodam tie hoye odo ne de onye obone bosum behunu se ono na da bia o se bi ka fra fanse ma me fa me unya mfato me metie yi na bia ma fa wa ade na bia wo kwa asore okura senye se wa ade yira na kura wote komfo dia na abu afu o interview beto so na ye sofo na obonsem e komfo pe na odidi atem 2 o sori a komfo ye nkwasiafo e na busum ni tumi busum ni nkwa e na busum tieti aso okay wo tieti abusum so nyina wie wa heti no die nti na wa ade yira na asem bi to be maja na bibia den to a ukobodua akofre busum no ene se wo de nipa bebre na be wu nipa bebre yale
akwanhyia na de ade nyina nipa bebre niam omo ye bo munim moment abefre nsuo no bodua na nsuo na kasa afa de me hu hia me na me ye kwasea wo bo mapeto minim nyansa mimi hu hia wo beso am se mimi nkonkodi awu ama wo ene medi wa awu nti se wo hu se me ye wudi ni enti na wo mu me no se me nya wudi ni a enka wo nyina ba bi ni di matem but eba papa wo mfa mre me eba wudi di a de brem dia medi wo awu bosom de no ebiti amafo na nipa bebre nim enti momenta wa de beyira na obu o se o kristoni o gina so ndo ewe agrada nku insua so masinku antonya manku no antonya mana osoma so nku no obehwe nipa koda osoma na ansa wakɔhwe adwuma na adoma no ba obisu tumi ka so we kristoni ba ade bi tumi no so we dem de Nyankopɔn beto nkyɛn na mafrɛ abosom so omuni wundi no so se ade bi to na de Nyankopɔn beto nkyɛn na wo de abosom dia ne osa wo ye ne se osa wo po bi otumi ne bosom kasa adwuma na ye ne ye obu ode na adwuma gya ya abosom kora tumi kasa nipa we ye nyai ne yasre adekodi a wa ya bosom no bosom beka e ma ye yasre ba wunim enam se mimi gina mount akwase ye de wo court na wuni lawyer ne de obi court no lawyer do lawyer ne tumi kasa me ma ne be wa wuni lawyer ye tumi de utum wuni lawyer na keke no se ube ko ye be buza asem obi de charges ya bond bi akorman ebi a 1 week but wo lawyer bi a lawyer no so be wura constitution me na judge na kasa aputu mla na question bi ma judge na hu se da bi wo freedom a wo se ma we de ikofie nti wuni lawyer na de ye betumi de watum ama wakorman da bansa wa be kire wa asemu lawyer betumi twitwajo ama lawyer betumi abie asem no so kakra che judge ma judge hu se nyom fom so ana ye san but you know ai one of us lawyer nya ye akomfo ye adwuma no ye ya spiritual lawyers nti ye adwuma no se me wo wadi di bosom atama wo heti bosom bibi ato no me wasama me ka kira bosom sana nanom se nipa no ozo wo mumo monya mo otan ena ma mo ni Nyankopɔn adawro ma asama to no ena wo ba mo nche dia mo mo no wamfa se da ma munku no ai enti ye adwuma awurade enti abasa abosom no be ye wo sa nipa kro adwuma ma tentem ba to wo fiase da wo beku ana wo be sel enti atiefo enti ne enti se ompa bosom asama emviti prekope mfre bosom abra konfoni ho ene duabo ma mefa konya wesu nkyire ade bi kakra mfa duabo ene duabo no se wunya obi a wani modua uyo obi a wonso weni ena mche se uyo obi a wuni ani a wo modua ye wo nipa bi wo ho ono onye baifo ba Nyankopɔn de adoma kyede bi hye nano ye ngofo bo abenti no matter how o ka se bone to abra ba so be ya adwuma ba o ka papa emem ye o san nkofo no ho o ka bone to so pe onye komfo onye sofo onye malam onye kremu onye hwe onye individual person ba o ka se bone to so pe e was automatically e ya adwuma ba o ka papa enye adwuma unim ahonhom bi omudi bone de na ya aginaye anytime bia no omodo na ye aginaye sa twim agent enti sa nipa no obeya ade be hetiu unse we nipa bi wo wa otumi ya ade bi na hetiu wofu na wo nti ase wo ni wo no nte de ekoso na se na wo de mpepere ho no akodi na tem no wadome ho hwe matasi waka mo he sankofo na ahonhom bi wo mo ho a da bia ahonhom ne mo fum nipa atiefo nsas ma meken da bia de obeye bia fum nipa ma ye hawo nkofo bi mo enti ono akasa na mo no na de obeye bia no ebe ha nipa ade obeye bia ebe ha nipa sa woni ne tifie woni ne ha adan sa nipa no yo ba na abema na akwale bia utaja problem woni ne tifie mo ha adan but anytime bia ade a wudidi na enye ne de wodi bedi enye ono a ahonhom bi omdi bone wori je no na agent say fa wo body ni ko ni yenya dwumanye etoro bi a o kwa bon so obi ahyira no ho se wanya kro no abedina wanim mo o de abokotumi ko hie bi mo ndi sankofo no Nyankopɔn hyeda abo mo sa omo ba asase so na ahonhom bi omdi bone so omo no tumi anyame de mo omo se omo no no tumi wo mti sa de ya ahonhom ya ahonbone ne ye begina omo nkyena da bia omo ka bone ne anya dwuma ye dai aye ndi sa nipa no uni andi na odome ho ana ofre nsuo bo odi amfa ni agro ebe kyew omo so mpeduabo sankofo ni no apa to mpedu o kan ni no ofre nsuo kanka ma omo te sa what you say ndi sa nipa no ana yenye sinalo bi
fa ne se obi aba me ho obeji ade bi ana wakọ baabi ye nuanum siremfo ni ahonafo ni ye nuan santefo ye mu bia travel mfantefo obi bia amrofo kora ndiafo ye ebi a ubehu ne so okọ asore ana ofire nyame ba wakọji suma bi abehye dem ye nwa mamala na yere mpone ne manim obi anim nti onya problem pe na wakọ so nsa nana me pese me ya ade we boa me sa nipa no muntie ne yeso wofom na yo bi adabia wote ason dem 24 hours empro mfiri nsuo mu ni dua unim okuta suman wo de wantumi anya hwe kura acha na wotwe bi obema suman ne nsa enti ahonhom bi omo elia obi abekọ akonom nsa ne bi enti oye agent oya abosom ponko oya abosom yere enti wo zo kwa asore ufire nyame ompe bosom asem udidi bosom atem ena woni se nipa na nya asem ena wafre asu anto anya mai se onkokum nipa na ma wo asu anto anya mate se wabọ ni din de pa wabọ no pa no oba betie obeba na enya wo kwasi enya wo kwabena bota enya wo maame adwo amansa na wo udidi matem se mimi hu fi me ye kwase ano ena wuwi abaka kire me se mimi nkokum de da bi o ma me nsa nom na mede nyansa no na so pese o chem se minim nyansa me ye kwase ampa ena mekum oba mese wadwuma mema wukunu be mawu mema wo wawo unya kunu mema na wade dawro wahu obepa de be ha wabra wo be se wabra bo no de atoso na sani pakro na wadi mfumso no na mo because of say wahu ne nsa ohoro to ne mpanifo be dai ebedidi enti no enye se obi kan wa ya na memeka se mebodua mfa ontome se obebodua kwa abusumfie na kire wasem kire komfo no na komfo nkire kwa afa so abodua ma mesa nkire de obi tumi ka se mabodua bosom ne mfa wabusuafo wo yere na o manase se adua no bobia wo ye panity ebetumi achew eye wrong sezi ametie machiri bae otabe sofo e wa kra na sofo ni junior pastors ni bi enti fan se minyi sofo seblim film wakodi obi bone wa kra ana wakowi obi ade me mesa kumba metia unipa na akobodua na unim se me ye komfo ana unim se menua no bosom woni fie ana ufire nsuo se nsuo ni nkuno onko meteye wafo enti ne kra oni nanya ba uwie na kasa bosom fa na busuafo na ase no sa bosom kro fre no bedi minika ba ha be boma bosom amane se nipa bosom ati pese o hye okra we epese o hye enti no oye nipa bonfo because wo ye ne busuani me ye ne busuani ya de me beda ase enya possible edidua ne se menua na afom wo mfom wo me ma bosom no ebeka sa kire sa bosom se nipa no me de ne chemo mfa ti me ma bosom ne sa bosom na ofre beka abom ne edi ubone wunim se wo fro edi na amro bese ne bebere titi wo no he me kasi kita kire mo amro ba bia wo spiritual father sebi mpredua sebi sorry to say ye nua no ma no mbo ahya wo no obi a wo spiritual father endi so agi usika ne sika no so a oba bia odi sika ne mi beko aye be ya amamra o papa ni chini ewiase nyina abo no ne na mo je se ne mara so obi beba bebu na ani asesa dem ne manyina wo de ne be nante Ghana ha ba bia die nti a wo gi sika na oba bia odi bi ko what you say oba bia odi bi ko enti wo be ko no wadi kan wo dada odidi ma ofie obi aduane di enti honhom nim se oye obi osombo ma no nti wo mfiri nkyɛn enti na mpanifo so obi antumi fa ne nsa benkum kyerɛ na agakwan oni tena tifie na wakotiti na obi abotena ana tena na obi akọ ye ka kyerɛ wa no papa tena so popopopo na nipa kro yo ba te setena na wanti na no asɛm ba ma bia na obeye sa wo yiri di fo mpokura beteki ahia wo ne sa oba nsɛm fo asɛm nyedai enkom yire so because of so na ye wajapade ati ase enti duabo ana no me obi obi bisi ya no afre nsuo no abodua ansa na be fre nsuo no busa se apam be na wo ni nsuo wo ana mo be na ni nsuo wo ena wo se fre nsuo aboni dua enti bosum tumi kire ba yi o ba de tie ni wo fre nsuo boni dua no aye fast no akope aniema no akohu nsuo se na mpama fom ma to ntam obi de wo atopoto abra bo so se mi jiudi sampa wo betumi asem ntime se kokotwa mesrewo ma bo ade ni obetumi akokonfo bi oye ba ifo nana menu obi kasae na abufuo ba ade no ma ya ampa nipa na fre nsuo abombia ntima akokonyi je ne dan mame ba wu nim owe ni nti onim se duane ba adwuma wakosi ho kwan bata ye wo anka abaka so be kompaibo duane be chewo nti obi okutani onu anka so be ifo nti ye moni dua ana obi okutani nti onu fre wo so obo dua na obo no o mepe wakun ye be ifo mepe wakun but die ne be ba se benti nyame mpenu
wona mo saa na obewu atoanse wabusu afo nte ase anya befa ba bi ni aka say sakumba baifo na yede eku enti do obe nso obejejew obezu we semi ni bia afade bia ma wakakasa ana ona na koham na wafre nzu abodua odi nzu na yeke ofre nzu no bodua na wakosire nzu ni se na me frɛ ade utu obi ntam me hye ebo se nipa kro no so o kye na me ma odua me nsam dwan ni dua ni gyae me ameye ho adwuma busum be gyae na ono ankasa de bayie atu ho anamo enti wo de obi anim sa na wankasa nim si ya frɛ nzu na abodua bat na bayifo na ye wo enti ya roba kwa busum vie beda no dua dane adane nya komfo ye fast sam ne be hu se eye obi na ye wo ne ya kire no akwakopa ne kyewa maame papa ubewu to obu abonse obeda ne dua dane dua oda ne dua na wawu eye nipa na ode na no kan ode na no na ye aginade keke na emom nya bosom no bayie na edi ne bayie eye enti sa nipa no so obefa wa ade na so wa frɛ nzu aboni dua eche se unya na abeku no obeda ne dua no egu so e was spiritual obebutu dua no ono onim ade abosom pe onim se omom wani kura na ta ba abosom fie baivu obu ade bia no problem kakra be ba abosom ko onim se ekuro bi wa ekuro bi to aso ono grade owo onim do abene de won be mo nti onim se abosom no de ekofa la we otumi ono wati ase enti no se ansa na abebo obi dua no ana abedumi obi ana obefre busum bi ana nsuo bi asa wudi tu anamo no one check apama one ne wo ma menya mfato bi nkire wo me ba we gina hoyi asem ka wawale wakwawo ba mini ho ena ne ba na akofom uboni dua wati wo ya busum bi ajapade na asehye baabi nti uboni dua mema busum no se metiaso mintiaso betumirika ko baabi kora kasa akra na wo menana nti mesrew asem na ma menyi na menkoka tieniye ma menyi asem no na menkoka nti mema busum ba fast ne abusum bi o mo bensam abusum ntumi nko baabi kora na kwan wakora obepa busum bi onu sunim no e de asini so e na ma konsuo kro na ye frɛ no ho e de adwanto akose nipa sumasi ana ho ma sumasi se ye de ne dihie bi nsama ya ye dai abrew nti wasrew opeze obeyi asam no kofie koka ana se amamne bi o ho bia onye na wa besere na wa je ne dihie na wo de ne ko to te was obi bia obi di bone sun ho mesi ya obi wa oyo oba wafa ni kuna chi saa ni kuna frɛ wiase nsuo nyina abodua enche no ebi ana akora no na na maami nya awo ene okọ baabi kosere no na na maami nya awo na okọ baabi kosere na ebi ono awo endi nase efira bosom so nya na japade ma obi kwa untumi nka se okọ bla bosom bi se ebi a sakumba bosom ni endi jiwe na se na ma me bosom nya se adwuma na baifo na ye bosom de okaso no wondama owiemo ensuomo ahomachi anadwo awio ono ne nam sa na bosom te baba ifo de kaso ono obetumi anam aboa wo ne mom eduru ba bi no onya blibe wa otumi yuma yese tu kaze obizozozo tu kaze ne wa fom ne bosom man bosom ekun no mo ane na ono ne nam no okun no wa ya de wa fom ne bosom man bosom ekun no bosom na ane ne nam no bosom na nkasa se ochimaku enti da bia wo de maku kan oba start ya wo na edi moment ade ba moko kan ne kire se ompese one ne be na ante biem nti wo so ni ne mfaso ono ne wuhia wanka ade a ompa nye no nti bosom be hunu se wapa no wayi na ma se ne wuhia nti ono wo tema biem also otwa ofiri na kwam nti obetumi akun de nti obetumi akun ni se ebi a wakom ye wa hintasam ne ne ma bebere wa wantwa wo nkwa so ntema ebi a na wakotena baabi aye masakra ene sesese na obegu abosom ani masinti ne ntempa no wani mutim adwene de nti a wode na chi wade ya kan adwene wo otum aye sa na wahu enti se ya adwembone so obetwa nkwa no so bete wa nse da opane hyew ana obo okoko enti ansa na bosom bekum ne komfo bia no na ade ne komfo no nya wande ne ode aye wa ya ache wa ma bosom na ayi na ten ama ogusu aye nti se okwa akwaje bosom na obekeka de opa ache ansa na wakwaje wi se me mpade we me pade we de ope o de mana bosom na ho de kosoro de ope wa mfa mana omu ontim bet na ho de ne se de bia obetena fie na wadidi no o ma na aduane nti toro be obechini na okoba bia akodidi ndi bia atama wuhia nso obefere no o ba bia didi didi o ma na aduane di akọ enti anytime ya o ma na aduane didi adabia ofie di asem no to wa wo de ba na watie enti no ade a ope wo de mana o ma bosom na ho de akosoro na wadọ na wape wasem but ade a wo mpe wo de kan pe na wo ya ye ne tamfo na wo hunu se o pese one ne ntem eti mpe no
ndine se konfo bia ye bosom yere konfo bia ye bosom ponko no bosom ware umpe no enti umpe no fansa utia yi wo wale oba na oba twempra na onya ye adwese wo mpewa otumi de asem kra to so otumi poison sa enti bosom be unu se ene wo manyi wa mfiri wa anhwe a wodi fi ankasa be kame na so be ma de be ha me enti sa de a metwa so no wakun enti se wonni tumi anase wonni ani ye ne ahom kasa mesrew obi wade na pese ogboni dua frɛ me ye wasem bi wa wo kirem a se ne obe kirem no abrochefo no bebere ye ana tu wo betumi abo bi dua ma dua na da ho saa som years ama abosom na san reverse dua ndi aba so mo kwa ben se wo bodua che na adekode no asem no se me fan se obi fon yirae fon yirae no o de ba me ho ene ye ho ade ma no ba asem na da fon so no okoyi sem no okotwae wamtie o da fon so no okotwa the same number no osika wo so mobile money no okoyi mu 30 cedi no odi bo so mche no no ane dia tio ne fon wo ya yira papa wo hu ye no ode aba ifie se nipa kro fa afon ye nya ho ade ma no no akotwa ene aye ho ade no no akotwa ne number no atofon foforo so atoso ade atoso na ni sika e wo fon so akoyi mu 30 cedi ya fa na alaji se wonim nipa kro bosom ne che no me sika ira masan ko twa ma ade yi mi na me woni se wonim ko fa so se o fra me ka chem so peso okotwa sem na nka me ka chem se wonyae number no kra ma onyu biem o de agya bosom hwehwe fon no ene sem fon no ade bia bosom hwehwe ade bia ka bosom nim se fon no ye nipa ko ne dia bosom nim se fon so fon ayira sem na da so na ka na fon ayira sika na ka no da so na fon ayira ena ade abegya bosom so ompe nti bosom ne de ope nti ubodua no ya wasama na nka wose oka di bodua betumi akotwa sem no na unim dua bo nti wa nka no saa nti dua bo no ko okwan esi bo no okwan fa so ya ka no nti se me sakumba me tianka minim asama meka obedua sa ko yi sika ko yi mi sika ba unim dua bo nti so fa me fon no na no munku no adwuma aka kira bosom no se wa se ubotom kura na wanhu no afrenzu na bodua obeku a e ma ya dansi ya ma obi tieni yo dua bo nye na me bo dua se nya se wo ho tio duabo enye na duabo e de ntia ka se duabo nye ne se unim duabo ho anante a enante odua ho hwe obi boni kunu dua ofa oba na ne da nso asumasinkun ofa oba na nso asumasinkun fine ena be ma ne wagya awale sa dua na so kodane munti asem ni ye sa dua no wo ba no e wo so kodane sa unim na wo de be ma ni jai na akotwempena wo so mbechewo so se be ma no for banka so no fa be ma asa mpenfo se twam ni bi asura ya na e bia na sa be ma kro na udi dua no ekopem no na wo de ho akogya ba bi ti e ba sa odua na abo no bosom a ono o ma ne nche no ono so reverse dua nda ho dua na hange e na wo ubo dua se mema be ma ne nkofo ba bia that means unya ne da tie miye unya ne da nko a e ba ne se na uja na kofa be ma foforo nti wa kwameti unya ja ne de oso nsuko on tumi ntena okwa uja na osa odani dua no me ana me ka se ni paso masi ofa me che nsu aso masi nkonu se me ne na ja nti na akokọ twa bon ka kodani dua no aye se dua no be ma no be yefire be chewo akum se sabi wo mi kuroma ya enti no se obese wo bo obi dua ana obi de ade yew na pese oka bibia freye ye wasem wo abeka no na enye se wo bodua ana asem wo abeka be kire okwa be fa so a wo be bodua na wo be yi ho wo ma afirim wa hwini obetumi abodua bi de secret na wo hye mbimfini na wanko bo ana ahye de no so de o se nipa bo na nsen yakora ba ko ni no mic ye mesuma ne ana sika yira wo fie no ofa sika 11 million ni de share mic kan bia nyeyi ena ono so ai kromo no mo komfo no o musuma no ho ntonim duam ana obo dua san ho ade chin ya na no ofa na ba se wakohu sika no ofa nso mystery so hu sika no de nsa e go kan sika se san ne yere so ne yere face ka no ena oba na yi mu 50 season de aka no e be to na papa nso ko fa ena o mo hwe mark so mo no na no so adwane unim
ebetumi aba so ba nkwa yi scan ko de bia no aduane mo wasan de bi e dangerous Sa. mimi bo obi dua ema mi tu firifia be na hawtwe na mi sim pese nipa no wundi me nane aho be aboro anya aboro obi wudi e obenya de o yese o uzi ke japo wo obi nya hwe na uzi obi wo obenya de meme de me ya meti yi odo ho to me a enye yi me tu obi afo se me odo ho to me a enye yi gade ntra ye won nsem bebre ya ye nka ne kwa ho utie de nti aduan betumi a chi nipa no se ma menye senalo bi ngire o amro ba wi aka e wo ka e wo se ode ko busumfie de ko ka kire komfo obaje ka ne din ka ne number ka ne papers aye photocopy ne de a kire busum se ye ka we hu asem ne ye ka se wa anye ne sa na ofiti prekope na ofrenzu na obodua se di pani spray ka ne different color na ka ne bia ye toto na taxi na okotena mbi padua ne be chewo ye to ma akura adua ne be chewo ka na be di unsam wan kan kire busum se de obeto ama no o se de ofa me ka no obi kura tumi ka se nipa kura afa me ka no ka ni nkonya kwanhia na obi anwu wanya obaka so meye nti ade efre ni dua no eno nti na da bia mtaka masem se opa e papa asante hene owe sebi nana meto so ana masore me kasa mi tumi ntra sesa pia o nkwa so o ma henie ya akono e wa asante mem ahimfo ni nyina mu nsua ya papa ote kokko so ya ma se papa ote kokko so ya papa asante hene sebi kafra wabo midua ena makosa nana bentra abo midua ena papa asante hene afra se bente sakumba so wabo midua dibra eminzezi asem no ne ntu dua na se wa ankope bosum tu ne na asi dua bo no so dua na encheme ba dua no so na ne ye dua no encheme ba dua no so na ne enti se nana afra ba ko mienu miensa na wa anko a nana bufu pe se wa mfo obu amane pe wo sa bosum ne chew wa bo dua no bosum anto anya ma mo ho no onyo pe so mu kum nipa o omo pe action Antonia mankunu wafu adoa ni abepa chew ni adane na wa ochese wa bo kokko opeso otire se jaibone ye ade omope no wo ya asode na omukun no wa wo ya amu ade ne asode ye se media mejiminya medi mejime sofudi media Yesu abewu agime nkwa ene okun enti nyansani bia bebo ne dua bia ntempa na waka me no oba bi kodai mantua reka ni adane won nam ba bi tomo penokure wo o penokure pese obi ahunu se asam na ade gya no wa ya ma nokure pie ema de ya o hyeni mu no na akoma ato ne yam eno keke na omope enti se bosum ne twenya na se ya bo odua wa wo mpene me na adua wo so wo na ne pe na wasoma nkura no monko fa na mreme ye kofa wa ba ye betumi abo kwam ye betumi abo aba okwam ye betumi aba se ye papa asante hene betumi asoma se ye machi me dedua emfa me mre kuma se amfi a metumi agidigidi ama ya medu kuma se ne abo me yakume tie wo ye o police ni aba so obechewo na one ne pepere menko a ebi oba no wanya na adwe so obebo but wa me ne yetu obetumi akasa because ohunu zanwe a obegu nanim ase resist arrest na wo ba be take action say wo ba boni de on pene e ma wonko bono ti obedi kan e na asem we amekan wo yo post ni a na osra ni bi ati titru MTT fo mu nti asem amekan e ye me na meka sa no kore na kire mo e mane hawo e ye futuo oba bi e police ni aka kire wo ama so obi nam na wo gene driving license obo odua be chewo oye na adwuma nsakumba ade ekum ama yi nso onye adwuma no tie minim de nti ameka sa minim sankofo no bia stroke ene ne ma ha omo o se ye be kasa ne nim ne ye ka ye nim sankofo no bia amanfo to omo adroku omo kwa because a police force boa ye papa nti police ni ba ko pese ekura wu a ha me ma menya senalo bi ngire obente obi na atini sika ko gene driving license nya aban na jema no sa aban ye driving license usua ka atwipe kwa koje license ukoye license na ma de ya aban japade na mo usua ka ni twa akoye no aban asan chi busika ti license no wato wo japade die nti na ohene emo asase na sifie si so onka se efie ne ye ne dia ohene beto asase na ma ba so ohene twa asase ma se transo free na wote so a usi fie na na twema so otumi ka chepeja ofie no mfa na asase ba so de asase ni tua kama na papers to so ontumi nka ode no be court muntie oye enti license ne ye nipa na japade a wati sika akoto anu wa drive careless ana wa yamfom so better ne se fa ne car number
na friend mpanifo anim police ni wayi ho afirim u season lances a udi bem ba uje lances na okojina ba bia na ofiri nsuo se lances mi nchirem adara fo bi benye opportunity o wa ade aboba police fo ndu amempen sa o wa asem obeka se me kansa asem na mua obeka u police ni no kosoro ba fom sa dua na be chewo automatically e chewo minim ba me so mtesi ya se ubo police ni ndu enya no obi obeka ko so sha aban atad enya no kure aban na nkasa no sebi kafra aban na nkasa o nipa tio ye wo kwa ya ye wo be bronza mo se bi sei se me kasa mi wo dua bente asem na okay enti sade ne yade bia mesre me papa no police fo se commanders ne police fo no enkasa ye papa GP ene o mo nkasa ye won fumzo bi wa driver ni ya e wo se o tene wo ne hwese obi de ka atwam eye DV okuta license na ni oduru ba bia na police fo ne ho ye nhwemu ozo e wo nim sa police fo gina ho to mo nsa so speed a wo de no san ka bi ho na se o gina enye ye no otwam ene o mo fra no da belly ase DV bi atwam to mu nyina no ono kura che se o mu gina no ho no kura ne ko betumi ase atwam but o kan tim se police agina mba ko matwa another police mezo me ho me nyina e bia na bibi kura asi ene ye ka che mo gina ya police ne ka che so fan license mo ho je license na o se se wo dan wani tio ko baby ya ende sa na ya te so mo ye no enya mra sa wo de tie ni ye wo ye the same belia unzu ye police ni bi nchi police ni endi satan bo ne search aniama police ni we demand ya we nya no wo demand wa tia wa che no ba sa ka che so nsan tuka ensan na ni awa no police ni kura wo anya police ni na sa wo kura anya police ni ba ye se sa na mo ye no me ma te na sa se sa na mo ye na wo police ni na wo gina kura anya police ni bi anche police ni endi ye gina ba bi ne wa nyina no watwam na no da bele ye gina no wa gina na mafra ka no ye gina no wa nyina nti check ka no check last check ni DV check ne ka no nkra ta we se nya papa ache no nti check sa ne mani nyina no odi fa na wa tere ono kro nim se nkofo we na afre why technical work tie we yo but se wo wan check na san ka chense onna nani ensan ko na wokọ no mo ka chense o ma gene lances enti no na wa mfa lances na amana o toilet man so mla court lances no enye no no de court enti let na betwa man se bi ahia me court ana bi ade a wa yere metwa so sei ma menye sena lobi nkyerɛw ba so de lances na be ma wotua ba beje wa ade enti mi nsi sa u police ni ntina meka diabo asem tie nie u police ni no u gina hoyi so bi ba ka kyerɛ wo se me ni obi anya asem wa hwim me fon so de ateka obekwa akɔkye na ankɔkye no wa akɔkye mo nton se wudi fo Zakumba sema wo kan yo ye yakwa victim da ada ye be interview hanuma ye ko tamale no ye ko die me bi o police ni bi nsempa na ye ko no ena menya adwene se no over speed for ye nkofo bi a omodwumadi omudi o police adwuma no hu sin police fo ni na because we ye dan speed no wo be sidi because Zakumba fan se me be ya me nkwam na kwan we su se me tumbu na akonfo kwan we su a o metumi ayem bibi to se me ba me kan me ho we se na me ndu krom se me se ka krom kwa na mo che me a nkanya wo ba we de me ndu krom akogina careful mu enti sa ho no me se papa police IGP se omo ncheche bi omo fa maye ko over speed for ndie omo ne ndi ne ye okwan so kra sika na oje wo no se oji sika no obuku sika na kama ema sika na kɔ empanifo asoma ne nsɛm a wo bondua wo ye firi ye nche no me kwa sa akwa na nkamepe ka asɛm so wo police ni oji sa sika no na wanyi wansiri kura nse no no de sika no kɔ empanifo asoma no ho sɛ na me kɔ ye no me chi over speed di ba mako 10 obi ama me 100 cedi obi ama 50 cedi a o de boa o man no ba sa wuji na wudi pɛ obodua be chew o police ni na wuji na wo sɛ me yanje bribe e ba ko me amokro no enti wo pani no asoma no wadi ka abɔ no kro no asan je bribe sa over speed for asem de hwe ni ye yo o pani ne kro no o pani no asoma no wabɔ ne kro no because okoye no baby obi koto asase wo bible na onya so me just come come pen for ne de aya asem ka me de na ko say ase wo ye ya do be court so usuro court ene na mo ene ya say o bible mu so say police ni chi o ne nka na o ha bible ma bible mu no ena wo say obi koto na asase ono ana ne yire ne koto ma asase yo mo de ombo mbedi tro sika no na ne as ne safari so awo omo ma asase o enti wo post ni no se wo kogina wo say o ye adwuma aboa oman ne de a no kure se bi aboa ponche wo kan wo de ne widi etua se bi kafra kwase anso de ebo ne ka
nti yesi o over speed no wa communicate wa tomra ya do ko court e be fine wo prison ni gisika wa e no fine kro na better ne say uji say sika na mane nkopani osoma wanim nti ade ye ma over speed for no receipt bi send a ticket bi say wo dem am ko bi betwa bi agum ha e nipa obi betumi atwa bi agum ba de pese kire say saa de ni biti ma nipa bebre bo police fo ni bi dua soro mo nkwa police ni small boy small guy kama no wawu frɛ de but ube hu say apenfo IGP commanders na de no mo tete ho onim de duom de to mo say sika no mo mpɛ nkomo enu do mo ho nti say odua na abo no enka no enti mo na mo gigi say sika ni nti na mo say police mpenfo na o me mpenfo te say IGP mo no at times bebre na tumi nyini che no obehwa no husu ye nyese bibi na befa nkyɛn IGP na wakwa ankra bi an ekobu omu ode omu akọ school free a o hwe omu onu panyin no wankwaje bribe kakra abande ama na onu momu di hwe obi ba na nkra no momu gige bribe saa na tie enti no obakasa dia saa post for na asem woi eya ma dwenkyina na me de to ye papa IGP anim se mesrese be ya enye se omfa ade bi ha me wo mamu wo sori anopa obeti radio NDC MPP NDC MPP obeti radio anya komfo a eyesofo preaching da but yet memufo civilians no eniema bebre oho a yeto mra ye nim no police form waye ade na omo makwan na police for ye nyi police for ni bi nso nye preachers ye yi nipa bi no makosua police law no my as a preachers no mo church and ode be adwene speakers wo station bi a kajetia ni ye kasa ni ye preachi mo community ade we tia mra ade we wo ya wo dam mfie sei abetia police for adwuma so mama bebre because boni bebre wa nipa di omo nim wo kan se mama wo ma baba bi de to so abroche se wo ka se nka be yanka yensan fa constitution kan sofo ho na omo nche baba se eye best me be kazi so ye wia asori bia ye bia no e wo se Sunday bia no aban ye wo asori bi ada say Jehovah omo da bi nye Jehovah omo asori bi the whole word omo ye omo preaching that bakope the whole word ada say church of me we fi asori the church of God do say omo asori bi omo make an omo nim omo see screen ento omo pani preach the whole a church ni bi we are singing na one preach quotation baako ento Fred o kuma say quotation kro na no beyi e wo so omo ye ne say every Sunday bia no ye wo preaching constitution mu dia ye de ma every church say ne mo kono mo kasa mfa kro no ho Ghana mra che say utwa body a wodam mfie baako utumenga wodam mfie fa yo bi fan say wa wo ne ba fan say ono ana ne ba nti utumene ne ba da adwere woni tim nyansa akora ne ye ne ba unim secret bi wo say ye woni pa bi wasabi ka from wo nkurase a omo no omunim say saa ne ma na nya boni o de ya study saa ne ma ba bi ye pie firi ba onim say ono ana ne ba nti ono ne da onye bone obu okro yo ba oso ono ana ne ba be ma be da onim say ye bone but enu ni mfie kura wo achirechi obi a wakọ robe tieni yo yes abenya ni obi a okum nipa yepe enti senke o police preachers a o mosisi horse radio so station ba bi aka mu ni ya pretty for bone enu ni nyamesom anase yemfa so for police no meye se adwuma yemfa so for police ma kwasi adadu o mo ba kwajom collection enu de enya adwuma mo se na enya fa o de a weja asofu de collection o mo jeni police ni se bi ka fra se ne be ma no so me enya asempa tais ne ne mo je o yire no mo ton no de enka sofo bi akra anye esa sofo afi no mo bo mu ni adwuma no ene sofo bi anye wahu enti yempe police preachers ni se ne ye kan dis ni MPP won sem wo man ma da bia ni pe kum nipa ni pe dibon ni pe bokro no yem preachi na nipa hunu se obi twam ye wa asem wo wa obi kan enipa ten gina wa anya mu mienu betie o we yem bone we tua mra we ti se yemfa we ntoa ebeti ye papa IGP na dwuma so eyade ehia ode ade we ba midonyame opani bia na nipa bi organ bia be support no ema akonanim because of say boni bebre we besi no obete obadwene ho no na won ti accident nipa na di sa boni we dia na be ba sen go bitumi twitwa nipa sha fridge mu biema sensi de bi si mu krom biema sensi bi wahu sasa me kan ho asem ena nka ena ebi asan ye den asansi yenka ho asem na ekoso pa yesi voter region oba bi obi akum ne yiro seneke na sha fridge mu is there a fridge they did repair him me tra kan say ade bi si na ade na nwanwa fufuro be say si enye de atwa to ne wonsem bi wo wa
enya mla na ya no mom na wo pa kire wonsem bi wo a meka but wanya wise a onti ase mesra obi bia se uyisu gas uyisu ba bi eja wa from Samre to 2022 and then eja ba ye adwuma afiwe eja ba ye adwuma be nipa bibiri nwanwa offices be hyehye amamfo adwuma amamfo hotel amamfo ayi we say ayi market edwa be hyehye schools enkura na omode da boarding house no me say teacher fo no omo ani nko omo ani enko omo ho fi say afiwe si anhwe ya enipa de omo nsa begu omo ti boja ho amamfo koko kashu amamfo roba moma nipa adwene enko ho ni nyina mo ye ho ban na nka wonam na wakodu stage ba bi no say fire service for speaker siwo na fire service for kire ade edi jaba ehifie wadu ba bi prison officers akire a prison ni obi a wadam life in prison ya hankop gu no na prison atade na hye no tantantan sa na hye no eni ogina no wo kire ade kwa man yes boni odi okodam nim nyema ofesi wo prison ho a sa adwene ni bi se obi tirim a wajai ba ye nim bo anse pim akwose ho ba posi for ma mo asare na je se ya ko bibi se ma adwene no sabi kafra sa me kasa misusu sa da bia mo pesa mo chie we dey as a Kumasi police for bi o mo tiche o no ko taba bi o to mra ape o ba ba chi se mo antumi anya sa mo aye dia na je se adwene ne ye se nyankopon pesa obese no pesa ye nya asem mo nyankopon pesa obese ni panti eno aye mlansem du ene atwe ne bible mu ene ye ton constitution u ha unya bi nton wakan awose Ghana constitution e ba do se na ko school metumi akan debi se ni pa krono metumi kan bible na awose fie biam constitution da ho enkura na omuko school no constitution wom course na enkura na ye no we di anyini hwe enka ba kakra sika aban kura de fa police bebiri nka so bete me na me ka chonka police fo bebira amamfo bi di omobone no ke so bete what you say but nipa ni nim ade no tise okotum yas won wusa di we bone madam police ni bi kwa kacham so de car nam na tire recruit amra wa do private car nam na o tire ba ko awe no ana o tire sa awe no etiamna ba driver ni bia zo nim za me de me fa nye troto na ye me car na de me car but etiamna obi nim the president betu ya chi obi wade we hu ageli no amo ko prison akose kwa why say fire service ne betu say bi dia abo man no mu gu prison ho kwa enti me say me papa dan pare say asema me kan ma no tia ba bi na ha na onfancha me ya nyansan wo ade we nyansan wo me say ne say onfanya na mo nyansan wo ko nansan ayi no ayi efense IG no ayi attorney general no kra no wa be kan say obenya nka yensa kira mrani mu na nka bone bi on man kan konkoye efiase na mu nka be ye ebia community work bi ko fanse e comedy obi no ho kire no na bi obi board yenka say krono ye okowi abode no se ni pewe ono ne obi a watwetu akoboko no ne ejeri omo abo unim enka nipa ni twa abode de ne ba police station ya chi na nka mo you prison officer for me no aka no ho nka mo ate efo 1 day ka odi 2 days na edo ne asese kan ama no wa do abode ni bi di odo efo 2 acres no ahye abode 100 ne eja na se wonko next time no wode wa kwatwa obi body obi kwa kodua bi ba wa kwatwa bo ma common sense no graphic no kwa kosua emra no me say 1992 and it was 2001 and you makwa na ekwe at times beble fa police for ne lawyers ne judge ne beble ho abufuo no because of mla ne bi ho a empanifo na akasa kura no eyese dawo nti no amudi so nka mla ne bi ho a onse papa dampale ba ya o start say o chichi nkofo bi na ya manfo nwanwa ana e wo mremo ba ye nim nti onse na ya manfo etu a ye de church social media yi na nse ko bi ka say asamoja akra ye bi ya mfre no ade na e common enso say papa de ba ye adwuma na fe ne hu say san de na e bone yenim wahu say enka tuo kura ye se chenchenfo kura no edi kwa fum kwa ni kwa say daw kon wona de fa nipa mu je tie kura si me papa ya donko okwa ne to da ko ho BBC mantama na adwekura papa we ne wotu ya ko frɛ no la 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 hey yo Bob free agomre na so yo waso amra metie susumu jemu agomre na so yo waso amra metie susumu jemu eni ni wo mi bi sankre mo so abosom any Christosom why the creative director Baba Jinegwa director 2
Aba Betrishim, my Niwo. Eti Robert Bento, Yetio. Jaya City, oh, Sempa, what the Mayadano. Robert Bento, Yetio. Jaya City, oh, Sempa, what the Mayadano. Eti Robert Bento, Yetio. Jaya City, oh, Sempa, what the Mayadano. Robert Bento, Yetio. Jaya City, oh, Sempa, what the Mayadano. Evutu Sembrenie, and Crushes Sembrenie, and you need more from Murametie. I can't TV, no money goes to Amuje. Yadin Sempa, Mums and Nebrem. Eti Robert Bento, Yetio. Jaya City, oh, Sempa, what the Mayadano. Robert Bento, Yetio. Jaya City, oh, Sempa, what the Mayadano. Akan TV, subscribe for more. Akan TV, the internet, the bell, subscribe for more.